ये जो बाची जो मेलो लिसु एटा सेडी कानो लिसु एटा बेगा ने ना किलो मोर लाको भी फोटो बाटो दिना एगा लाको ऑफिस से जे पड़ा मशीनरी उडी ऑफिस सेडी नहीं नहीं स्टार्ट ए देखि तो बोकोला हाड़ा भाई सोनी पैसोनी आवाज के स्टार्ट नहीं सोनी नहीं क्या थे चला पूरे दे लो जीत देखो आमर पापड़ छणा होची पापड़ खिया तापरे होची कलरा चिप्स करबी कलरा आलू पापड़ बाकी छांती रोसे सइलानी ई पापड़ छांदवा ई पापड़ भात लगे खाइते खाइते मानी आनी देला आरो पापड़ मते छानी दियो कौन बंद करबी हाँ से पशु होइना काम रे अछि हला करबी देखो सांग मैंने फाइनाली कलरा चिप्स मु छाणी सारे केते सुंदर दिशुची आपण माने देखि पारथिबे खाइते भी भारी टेस्टी देखो सांग मैंने फाइनाली फोटो टंगा सरीगला आपण माने कहिबे कमेंट करके नियाती केमती हेची फोटो फोटो रे डिजाइन हेची ना बोल मानी देखिलु भल हेची ना बढ़िया हेची मो कंढेडा को जे भाव कहिची कंढे सब कहूची भल हेची मो कंढेडा फोन जमा कंढेडा आनी बनु हला मुक्ता छुट्टी उड़ा धोली जे कंढेरो फैंडा दे देलु ताकू फैंडा दे दे पूरा कंढेरो छुट्टीडा धोली जे पूरा ये वो जियो ये गेली ये पुच्चू सबटु गेला मु सबटु गेला ताको फैन बंद कर गइल केदार को फैन बंद कर से गुटे सोईची तो ता डिस्टर्ब होची जो आमे कथा होचु डे बोरिंग टाइम हलानी तते निद आइला 50 हलानी बोले जना पड़ची ना नहीं तते हां बंद कर दे लाइन ओए दे लाइन सब ये बहुत पढ़ुची तो कोइना मो डे बोरिंग विदा करबी आज कौन टेस्ट अच्छी ट्यूशन रे कहतलु से लगी बहुत पढ़ुछु आसी कि 3टा हलानी पढ़ुछु ना कोन स्टार्ट कर दे
ଏଇଠି ପଡେ ଏଇଠି। ଏକ୍ଜାମରେ ତ ମାର୍କ ଦେଖିବୁନି ସବୁ। हाँ ସବୁ ଦେଖିବ। ये ସମସ୍ତଙ୍କୁ देखी କୁହା ହବ। ये देखी नहीं मो ସେ ପୁଅର କାହ୍ନାର ଆସିନି କାଇଁ ମତେ କାଁ କହିନି ଏଯାଏଁ ବୋଉ ଆସିଲା କି ନ ଆସିଲା ବୋଲି। वो मोर तो କାଲି ଆମର ପ୍ୟାରେଡ୍ ଅଛି ସକାଳୁ ଫିଲ୍ଡ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଅଛି 3 ଦିନ ଫିଲ୍ଡ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ 11, 12, 13 ତାପରେ 14 ତାରିଖ ଦିନ ତାର ବି ସେଇଆ ହଁ କାଲି ଆମେ ଅଛି। ଆମ ଦି ଜଣଙ୍କର ବାକି ତାର ଅଲଗା ସ୍କୁଲ ମୋର ଅଲଗା ସ୍କୁଲ ତାପରେ 14 ତାରିଖ ଅଛି ରେଷ୍ଟ ତାର 15 ତାରିଖ ତ ଅପେକ୍ଷାର ଫଳ ଆଉ ନା କଣ ଏତେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲେ ଦେଖିବା ଦେଖିବୁ। बहु ଇଏ ଗୋଟେ ଅଛି ନୀତି ଦି ଗୋଟେ ଆଖିରେ ଦେଖିଲେ ଗାଳି ଶୁଣିବୁ। ମୋର ଏଇଟା ମୁଁ ମାନେ ଏଇଟା ଭାବେ ବୋଧେ ସତ ସତ ଲୋ। ଉଲ୍ଟିଆ ଉଲ୍ଟିଆ ଉଲ୍ଟା ଚପଲ ଦେଖିଲେ ବି କେବେ ଝଗଡ଼ା ହବ। किंतु उल्टा चप्पल देखले जदी आउ जने के तुमको मारवा तारे किछ हबो ସେମିତି ଆଉ ପାଟିରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଣିଛୁ ନା ପାଟିରୁ ଚୁଟି ବାହାରିଲେ ହଁ ପାଟିରେ ଚୁଟି ବାହାରିଲେ ଝଗଡ଼ା କଳି କରନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ତାରା ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ଫୁଲ ନା କହିବେ ଆଉ ଯୋଉ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମୂଷା ଗୋଟେ ଦେଖିଲେ ଶୁଭ ଆଉ ଯୋଉ କି ଚଢେଇ ଗୋଟେ ଦେଖିଲେ ବଣି ସେଟା ଦେଖିଲେ ଗାଳି ଶୁଣନ୍ତି। ସେ ଇଏ ଦେଖିଥିବ ଯେତେବେଳେ କହିବ ବୋଉ ତୁ ଦେଖେ आ गुट्टे कांध थले षंढ षंढटा को बुसी दब तो पेट को ଏ ଗୋଟେ ଅଛି ଆଉ ମାନେ ସତ୍ୟତା ଭଳିଆ ଲାଗେ ଆଉ ନା କି गुट्टे कांध थले गोटे षंढ आसीबा पेट को ढूंढ दब ହଁ କି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋ ଘର ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା କାମ ଚାଲିଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିଲି ଆଉ ଆଜି ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ପୁଅ ଶୋଇଛି ସେ ଡ୍ରଇଂଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନେ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ। ହରିଣ ଏଇଟା ହରିଣ ଆଜ୍ଞା ଶୁଆ ନା ଶୁଆ ଦିଟା ଚାରିଟା ये देखो घास library and please count to keep record computer health teacher tutors in classroom the student of computer who learn different subject आज टेस्ट अच्छी reading test